C'est bon. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على حبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant tout d'abord, nous remercions notre grand prêcheur et notre grand conférencier. Il s'agit bien Abdelmajid Koïta. À partir d'aujourd'hui, je le surnomme et je lui donne un nom Koïta. Inch'Allah ta'ala. Et nous demandons à bon Dieu qu'il lui fasse Jannatul Firdaus pour tout ce qu'il veut ici par le monde et l'au-delà. Et à votre tour, nous vous remercions d'avoir répondu à notre appel en demandant le bon Dieu de nous protéger contre tous les malheurs et nous acceptons dans son paradis Al-Firdaus. Merci, encore merci. Ambe Allah Ta'ala tanu amba wali mando amba barkada kishi yani nema ko chama nyini musababa fe ko ke kiraba Muhammad ka sallallahu alaihi wasallam alayhi joyi ni sella ka shiye kele Allah Ta'ala be seli ka shiye ta ambanga kramo ke ka bo fo Congo kanaye aka jande Congo démocratique Congo barazate aye kilometri hakke min boli kana akaja tiena ambe tieni fo aye malika ni wati la ni ko karamo fen ka bo no la kata jamana wala la kuma bi chaye ne rebola kada ka wole la jamana do la mata folo kada ka ko munun be ani ko min be jena bi ambe ba kala ba le kinya tugo ka bo Congo kana an fe an kan kani fo wanti fo idini mo me ni sara fona karanga di ala ka sara amba ina ala fe ala kar jina no wayi abe femi ni ala fe jiya ni kiyama ala bo don ala ko kai ano fe mo mo fana tukura ko kana amba ina ala fe ala kanu sara ni yamba no de ya jijale no tesrilen islam ba goroba doni no kusobe ba goroba jalo kafra Muhammad Jalika alebe mogo la sama kuma be ali kramo ke kanali mogo folo mi ya fonyi ale dodo ambe do kai ambe foli la sando ke fene ma no iture kabini Congo ni mbaran no abala ayele male mali fene na ni amma mufra ka kurashika amo gwala ambayi ni ala fi ala kana sara amburan ke fene be uno fe keita ke ambe foli la sama ani ndoma Abdullahi Doucouré ambe foli la safenema et l'autre là Ibrahim le Kaka o ya le jenyo ya tergedo anaka kalanden fene unana nyoon fe ala ko bele de sara heral ne ba jigi fona karanga musoboro boyi no te kuma min forambe ko ni to ma feni foli de gagale no ta meli mangelo ameli ko ni ambe ba ni blara foli de la sa washili kacha ambe foli la se ama yekuma munufo anga musoboro bo fene ambe kuma ni kuma bala sunna kadaka wati e doni ke kuma damdarani Allah Ta'ala tanoni ka wali mandon ka barkada o ko fe temu mumba bolo na yufani ambe bora wati do kalama jena sisa ni islam be wuli la jien fam be fe kuye alaka ciden caricature franci ya majanshi mogo wulla hali mali la anye amba franci gamenon dola anni be ma ke anya kadaka anga kiraba ka washira oni kiraka dani no washira o kanka bwana silamɛ bɛɛ wulila diɲɛ kɔnɔ a ko imma an ka sɔni ala ka ciden kan ni dɛsɛn ye kafiru ye sabotage min da ala ka ciden kan ka ban u ka fɛti la
walma an ka sɔn ka fɛti la ka ba ala ka ciden ka dɛsɛ ko nin ma ko ye nin fila dɔrɔn kira dɛsɛ min bilara diɲɛ na o ka diya an ye o ka diya an ye o bɛnn'a ma parce que an sɔnna o ka fɛti ma ɔ kira dɛsɛ min bilara diɲɛ na tiɲɛ na n'o gɔra an y'an dusukun na kuma yɛrɛ bamanankan ye an ka ba o ka fɛti la mais ma ka dimi k'u ye fɛn dɔ fɔ ala ka ciden ma sallallahu alaihi wasallam o waati kelen minnu y'o kɛ olu ka nisɔndiya e ka tila ka y'o la o bɛ faamu hakili la cogo di bon kuma yɛrɛ bɛɛ filɛ nin ye ka d'a kan mun kɛra diɲɛ kɔnɔ nin waati laban na an bɛɛ ni yɛrɛ bɔra a la yɛrɛ ka ye an bɛɛ wulila ala kɛra kanu b'an dusukun na ala kɛra ka d'an ye an bɛɛ y'a kɛ minnu bɔra u ka jamana na ka marché aw y'o ye minnu yɛrɛ ye faransi ka produit ta mobili la ka taa bɛɛ lajɛlen boycotté a ma dogo an si la an bɛɛ y'a ye an minnu fana y'an ta kɛ ni conférence ni kutuba ye yan an fana y'an seko kɛ o waati kelen o kɛra silamɛ dugu min na o silamɛdenw de ka tila ka wuli ka noël fêter ka 31 fêter ko de faamuyali ka gɛlɛn wa tiɲɛ na faamuyali ma nɔgɔn fana dɛ kuma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bolila point min kɔnɔna la o de ye nin ye a ko ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a ye fêti saba de d'a ma seli saba ala ka ciden y'o de d'a ma fêti dɔw bɛ olu ye ayiwa fêti annuelle ye o ye san kɔnɔna na fêti minnu bɛ kɛ fêti dɔw bɛ yen o bɛ kɛ semaine kɔnɔna na seliba n'o ye idul adha ani an ka sunkalo seli n'o ye idul fitr ji bɛ min seli min na sunkalo seli ani an bɛ baga kantigɛ seli min na n'o ye seliba ye nin ye san kɔnɔ seli ye parce que ale bɛna san kɔnɔ siɲɛ kelen ɔ kunɲɔgɔn kɔnɔ an bɛ seli minnu kɛ o ye juma ye parce que juma fana ye silamɛw ka donba ye a bɛ fɔ ale ma de ko sayyidul ayyam ko don na ɲɛma o ye juma ye an fa adama danna o de la alayhi salam ka don arijinɛ kɔnɔ o de la ka bɔ arijinɛ kɔnɔ o la ka na diɲɛ na o la wa diɲɛ wuli yɛrɛ fana bɛ kɛ juma don dɔ fɛ o tuma na o juma ye an ka fɛti dɔ ye ɔ n'o bɔra a la sa fɛti tɛ yen ala ka ciden ye mun di an ma sallallahu alaihi wasallam hali kuma dɔ la ala ka ciden bangeli parce que kumaw bɛ turu a kun kan silamɛw bolo diɲɛ na maa si tɛ yen ko kɛra bangeli guwari ye o tɛ yen ala kɛra nali diyara silamɛ bɛɛ mais k'a minɛ k'a kɛ fɛti ye ko dalu t'o de la wa tiɲɛ dun ka dalu fana t'a la hali sun min bɛ don ala ka ciden ma a bange don kira ma dati nin sun dɛ ala kira ye don de sun o kɛra don jumɛn na o kɛra tɛnɛ ye ɔ mais anw bɛ dati de lajɛ kuma bɛɛ n'o san yɛlɛma sera an b'o de minɛ k'o kɛ fɛti ye o kɛbaliya k'o kɛ o ti bɔ ala kira kanu na i ma fɛn kɛ mun b'a yɛrɛ k'a fɔ i tɛ ala kira fɛ ɔ mais ka fɛti dɔ attribuer ka taa ala ka ciden ka bangeli la sallallahu alaihi wasallam a ko dalu t'o la n'ala kira ma fɔ ala kira ko mɔgɔw ma yira an na ala kira ma kɛ fɛnɛ an kana fɔ k'an bɛ dalu dɔ jagoya bo ye a tɛ hadisa kɛnɛma na a tɛ hadisa dɔyifu la hali maaw bɛ hadisa minnu tigɛ ka da ala ka ciden na k'a y'a fɔ ka sɔrɔ a ma fɔ o hadisa ma ye ka fɔ ala kira yɛrɛ bange don dɔ ye fɛti dɔ ye k'o ka fara fɛtiw kan k'o fɛnɛ ma ye a ko fɛn dɔ dogolen b'aw la aw bɛ girin na minnu nɔfɛ nin n'o ye nanzaraw ni yahudiyaw ye aw yɛrɛ b'a dɔn o t'aw ka kira fɛ aw yɛrɛ b'a dɔn maa min t'aw ka kira fɛ a b'aw ka diinɛ fɛ a t'aw ka kira fɛ a t'aw ka diinɛ fɛ wa u banni kira la fɛnɛ kuma kura tɛ dɛ ko ala yɛrɛ ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum yahudiya tɛna sɔn e ye fiyewu nansara tɛna sɔn ye fiyewu f'e k'i ta de bila i ka tugu nɔfɛ ne m'i ta bila ka tugu nɔfɛ k'u tɛ sɔn ye bon hali n'i ta bila ka tugu nɔfɛ u b'i utiliser yanni waati cɛ dɔ u bɛ tila k'i bila i n'a fɔ u y'o kɛ diɲɛ silamɛ caman na cogo min ninnu banna aw ka kira la kun ala yɛrɛ y'o jɛlen fɔ kuranɛ kɔnɔna na ɔ aw de filɛ ka bolo olu nɔfɛ n'i y'a fɔ fɛn fɛn bi k'i kɛra chrétien a man di ye mais e bɛ ka nisɔndiya n'o ka fɛti ye n'a fɔra i ye i kɛra juif ye o tɛ bɛn i ma mais o ka fɛti mana na e b'a yira k'a fɔ k'a diyara i ye ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan k'an hakili to nin fana na nin ma ye alakira mun fɔ an ma kɛ sallallahu alaihi wasallam a ko kabako ye fɛn jumɛn ye an bɛ seli min kɛ tile kɔnɔ n'o ye seli farida 5 ye an bɛ fatiha kalan siɲɛ 17 farida seli siɲɛ 17 an bɛ fatiha kalan o de la ɔ mais n'i ye san bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa se fo siɲɛ 600 ani 222 ɲɔgɔnna ma aw b'o de kalan a bɛɛ la kuma dɔ bɛ yen a b'o tan ka segin ala i ka sira yira an na sira min tilennen don ihdina siratal mustaqim ala sira min tilennen don i k'o yira an na siratal ladina an'amta alayhim ala i ka kɛ maa ka sira ye e ala yɛrɛ nɛɛmana maa min ma o de ye maa ɲuman ye
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ala nemana mami mawe nunu de shedu su ala kan nabi nyumo ala ka ay wajjo nyumo yere ala ko kale yo bensi madolum ere fana baka ala deli seli kono kle kono shaitan wolonvla kala ka usra yire la o ko fe ka kla ka nyini ala fe ka kana ke mo kasra yi ala dimini be mo mi qur'ani mamun fil layl o di ghayril maghdubi alayhim wala dolin ala kana ke mo kasra yi dimini be mamun qur'an akana ke maw kasray mun fililen ay yahudu wa nasara o de yahudiya ani nasara ko ala kana ngide kabla ulu kasrat e reka kuma kamba ga ki kadalwi parce que bu dili ala fe silikon ala kana nin ke ala be ke ka do jabi o wati kele na be kala ka bulu tigila maw nof o gara turi ka siljita abe siljita la be nyegene kel be siljita la be nyegene kel bayra ka fo ko silji bi tiya bulu kuma be e refene bala ka fala ki gide ki bla sira nyumanka o wati keli e baga buleni manu nofe ko ye fenye femi bala ka fo ka fami ali ka gele ko seli nunu aka o janso koro de be seli nunu koro de bala de aw nye bala doro ko ni nueli koro de bala aw nye bala doro ka fo ko ni e ay wa 31 Saint Sylvestre ko koro de bala ashimanati wa fo ifanete geti nueli min fleni aw yere bolo ka fo ko ni sodia doro na don sera doro anga subu nyimi amban mawe nunu ya anga farao ka ko kan ni sodia célébrer hotel nueli munye chrétien bolo Allah taala denya dibi ka fo ko ala yi den soro ka be dati mima o san yelema ulu bo di fetike o emi ko den taala bolo be kla ka farala ka den aywa soro baw munu nyo kuma fo nyana je baw o bayra ke yere sonala ka denya ere sonala asura ebe sura mi yere kala qur'ane kono bayri la ka fo ibaga mun ka ni ka kalantati kele qul huwa allah ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad ere be ni fod ka fo ko allah taala de afa la kare sallallahu alaihi wasallam fo ko ala yikilindi wa bele jele mako bi nyana bo as-samad be bi ni mako nyini masami ve o de ali alay ale de masay mu madde soro fenfena maso wa kanya nyogo site alala o do ya ira ka fo ko de alala ya di sakurusi do kala kiyama kene ka ko ala bina do kunada aw yene ala galontigiya aklara kani ala neni ala bino fo mo do yene ala galontigiya iklara kan neni ala ba mana wada madimba fo ala nebe galontigiya chugudi ki neni kasoro de yeddan fembe la jirentigi ala ko ama kone ya yira ka fo saya ko fe bina nyana maya e ko saya ci me saka punti ci e fleki ama keneka yene ala galontigiya wulle fleki joni neni yoro yi munyi ne ya yira ko denti mbolo e ko dembe mbolo ne dembe ala bina ni keba bele jirin kuna da kiyama keneka ibiti bolo nyeshi ala de na kiyama inni sojarani ala ka denti ya mi kayira ala la kiyama ala edi may den don jiana me kiyama muselen fle den fle kimna toya bayira mati kuma do fo mi ka ke wale bayira kan ni sojanu ka feti ka ke wale bogo deira hal ni dama ayaw janto abi farati bele padu daluti fen ni ulu yere dama kallaje ko ko lay bi tasuro ulu yere mabbe dati gelena ya o me amunu yere ka dinete on taala on kan ni sojiya ko la katima ulu yere ka o ya jiyali kun kere la katima chamanche kan ka kaw janto ya ni wala je o yayi o tabbe fene ni ali fetili ya bi jwe halaw ka tawhidu aw ka la kelimantiya abi jwa parce que yeti se kala ke kele yoro dola katala ka dinya yira yoro warela o se ga gew ni ko dimba ala ko ibara kam soko de fenefo ala ka mele jelen kish anya mi udama me atanda ibo de fenefo e se ka yira chugo de ka fo kola ni fuiti kele den ta fe musotafa o wati kele mun baka ni sojani ala ka dingoyi e be kla ka bululu fena nofu ko kunu nun ti se katani nyoyi kankan hakili to ala aka kuma sigoroma laban o kɛra Saint Sylvestre n'o ye 31 anw b'a dɔn an fɛ yan ni 31 yɔrɔ caman ye sɛw ɲimi a la dɔw yɛrɛ ye sagaw faga dɔw yɛrɛ ye misiw yɛrɛ faga a la o 31 min n'aw bɛ nisɔndiya o 31 kɔrɔ wɛrɛ b'a la ni aw b'a ka mun miiri o yɛrɛ fana tɛ kelen ye parce que an mɛnna an bɛ kɔrɔ min fɔ aw ye yan 31 sɛ faga bɛ kɛ jo de ye jo
parce que mɔgɔ min 31 yɛrɛ don a la o de cɛ tɔgɔ ye nin Saint Sylvestre a bɛɛ bɛ église 33e pape de ma o ka église kɔnɔna la 33nan a bɛɛ bɛ aw de ma ale de nana ni nin fɛn bɛɛ ye ka don a kɔnɔ e b'o de sɛ fa chrétien tubilen dɔ nana an fɛ yan waati tɛmɛlenw a ma jo ni kunkolo yira aw la fo ɲɛda 2 b'a la n t'a dɔn n'aw hakili bɔra jo kunkolo dɔ a y'a bɔ ka yira aw la yan hali n'i yɛrɛ donna internet la sisan i b'a ye ɲɛda 2 b'a la ɲɛda kelen ɲɛsinen bɛ kɔrɔn fɛ kelen ɲɛsinen bɛ tilebin la mun ɲɛsinen bɛ tilebin la san min tɛmɛra o ɲɛ b'o de la san bannen o taatɔ la o ɲɛ b'o de la mun ɲɛsin bɛ kɔrɔn ma san kura min bɛ ka na o fana ɲɛ jɔn b'o de la o fana ɲɛ jɔn b'o la o jo kunkolo ni o kun b'o mun sɔn de o foto bɔra yan k'o yira o la k'a k'aw janto silamɛ man kan tɛ ka kɛ jobatɔla ye n'o tɛ i b'i ka tawhidu bɛɛ tiɲɛ wa 31 fête ba fana ka tawhidu ka wagasilen parce que e ba ka kɛ ko sanyɛlɛma don sanyɛlɛma nin nana cogo di alakira bɔlen min kɛra Maka sallallahu alaihi wasallam kana Madina a mana seli caman sɔrɔ Madinakaw bolo wa ma tilara ka mun f'u ye n ka ko ma ala ye aw la wasa ni seli 2 ye sunkalo seli ani seli 2 ala ye aw la wasa n'a ye seli wɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen alakira y'a bɛɛ gosi ka bɔ o bolo nka bi an bɛ ka seliw inventer ka tila ka dalilu jagoya bɔ a la ko nin dalilu b'a la o m'a faamu de sa anw de y'a faamu a bɛ nin cogo la tan minnu banna a la o m'a kɛ u kun fɛ koyi sɛŋini man di jɔn ye sɛŋini ka di bɛɛ ye sagasogoɲimi ka di bɛɛ ye basogoɲimi ka di bɛɛ ye nka o don sɛŋini ko k'a dabila parce que don yɛrɛ tɛ dɛ don kɛra kun min kama o de b'i bala a la a n'o fɔra ne m'o faamu ni tilara ka dalilu dɔ jagoya wɔgɔ bɛɛ ka na a t'aw janto aw yɛrɛ la a y'aw janto aw yɛrɛ la ko ka da ka dalilu si t'a la a dɔ wɛrɛ mun ye nin dati kelen fɛnɛ ye kafiriw ka jama dɔ se dati dɔ de ye silamɛ jama la a kɛlen bɛ komi kafiriw ye se dɔ kɛ silamɛw ka bɛn ni nin ye silamɛw ko maana kafiriw b'o o dati ni anniversaire de an sera silamɛw la san min o de ye nin ye u tor'o la o tor'o de la fo nana se ma o fɛnɛ bɛnna 31 décembre dɔ de ma bon b'a yira ne nisɔndiyara n'a ye a kɛlen bɛ komi i farala kafiriw kan ka nisɔndiya aw seli min kɛra silamɛw la nin don a kɛra ka sɔrɔ ne tɛ yen dɛ n bɔra kala ma n fɛnɛ ka nisɔndiya faralen b'aw ta kan kuma kɔrɔ ye nin o de kama ni silamɛ karamɔgɔw ko i ma ko 31 ma ɲi nin bɛɛ de b'a la aw kana fêter nin bɛɛ de b'a dugu ma aw kana nisɔndiya n'a ye nin bɛɛ de b'a la mɛ n'aw m'o faamu faw ko karamɔgɔw bɛ ka kow gɛlɛya minnu mana fɔ ye ko baasi si t'a la tuma dɔ la e yɛrɛ b'a ko karamɔgɔ yɛrɛ ma bɛn kelen n'a la ko dɔw ko baasi t'a la an kɔni tɛ bɔ kɛnɛ ma mɛ an b'an ka siyɛn ɲimi so kɔnɔ parce que an bɛɛ bɛ fɛ ka dalilu de ɲini ko dɔ la mun ka d'an ye n'o tɛ karamɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ o tɛ ɲɛsira la o dalilu ɲini dɔrɔn n'i ye dalilu ye kaba dɔrɔn i kan ka dɔn i bɛ mun kɛ a laban ye mun ye a ye kangari min d'an ye alakira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam ko kira ko a ka kuma la man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum maa o maa n'i y'i bɔnfɛn ɲɔgɔnya ni maa min ye k'i bɛ k'u dɔ de ye i y'i bɔnfɛn ɲɔgɔnya ni maa min ye ni mɔgɔ min ka di ye i b'i bɔnfɛn ɲɔgɔnya n'o de ye mɛ mɔgɔ min man di ye i b'i bɔnfɛn ɲɔgɔnya n'o ye voilà o tuma a bɛ nisɔndiya ni minnu ka seli o diyara i y'a fɔ i da la i m'a fɔ i da la o ka di ye i y'a fɔ i da la i m'a fɔ i da la o ye seli don min fɔ o fana diyara i ye i y'a fɔ i da la i m'a fɔ i da la o bɛ baara min kɛ seli nin kɔnɔ u yɛrɛ bolo o bɛɛ diyara i ye man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum maa o maa n'i bɔnfɛn ɲɔgɔnya ne bɛ hadisa wɛrɛ fara a kan ale m'o fɔ dɛ ne yɛrɛ b'o fara a kan almaru ma'a man ahabba alakira y'o fana fɔ sallallahu alaihi wa sallam maa bɛ fara maa de kan i ye maa min kanu i ye maa min kanu diɲɛ na yɛrɛ kiyama kɛnɛ kan ala bɛna t'i lawuli k'i fara o tigila maa de kan aw bɛna ye kiyama kɛnɛ kan bɛɛ n'i ka jama don bɛ jama qualité bɛɛ wulilen maa minnu ye ala kɛ kelen ye o jama bɛ minnu sɔnna ayiwa nansara diinɛ maaw ye o fana ka jama bɛ minnu sɔnna yahudiya ye o fana ka jama bɛ minnu kɛra jobatola ye o ka jama bɛ bɛɛ n'i ka jama likulli nabiyyin yawma alqiyama aw yawma izin liwa'un nabi ɲuman fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ tɔgɔla drapeau bɛ yen a bɛɛ n'a ka jama de b'o drapeau kɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an jɔ ala ka ciden ka drapeau kɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam n'an balimakɛ ka kuma kumabaw ye a bɛɛ tɛ se k'a fɔ an bɛ belebelebaw fɔ dɔrɔn waati ye koron kɛ an b'a jigi aw yɛrɛ ye nin faamu an ye an ka tradition nin kɛ maa min ye dɔrɔn o ye an baw de ye ka d'a kan musokɔrɔbaw caman bɛ yen olu m'a faamu n'o tɛ mara la ni mɔgɔ bɛ misiri kɔnɔ cɛw la k'o tigi m'a faamu an bɛ segin an bɛ foli lase aw bɛɛ ma a ye déplacement min kɛ ala k'aw sara hɛrɛ la an bɛ an ka président yɛrɛ fo a fɔra ka tɛmɛ an bɛ dɔ fara a kan
nana ka kɛnɛ ka a ɲ'an bolo ka yakubaya an bɛ foli la sa ma o ma bɛ kɛnɛ kan ni kan ka ta i tɔgɔ ma k'i fɔ ni ɲinana i bɛ yafa ma ɲɛ tɛ bɛɛ la jama cayara an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramatɔya la ka tila ka dugawu k'an balimakɛ ye a ka séjour tɔ ala k'o ɲɛ a bolo ala k'o ɲɛ a bolo séjour ni ala ka ɲɛ ka tila ka segin cogo ɲuman d'a ma a ka taga Congo a y'an ka jamana kanu siga si t'a la nin ye siɲɛ caman kɛ Mali la yan a ye jamana nin kanu a ye jamana nin kanu mun kɛra kabako ye sa il comprend pas bambara voilà comprend pas bambara voilà il faut apprendre. Mais vous connaissez les secrets qui me permettra de connaître d'apprendre? Non, moi je ne sais pas. Non, mais on a parlé. Il faut me dire. S'il a deux femmes, on va lui trouver une troisième femme pour qu'elle puisse. Voilà, pour qu'elle puisse comprendre Bambara. C'est la solution. Ambe foli la sama, voilà, les bagages lui de représenter nos Maninga et Keita. Ambe foli la sama, anga média fanabia. Amba utoko fona ina na munga ba hakiliji. Nyeta TV bia, Sunna TV bia, Kausara TV bia, Nyumanya TV bia. Aywa Kandasra TV bia, Baramuso TV bia. Atoto rajme. Mahi Mosque Mahi TV bia. Ani Jume. Mosque Banankogu. Gandhi Malien. Gandhi Malien. Oye Jume. Adema Gandhi mu. Gandhi. Ambe foli la sebe ko ma inshallah. Ambe be fo na la sonama. Na ina na mu fina ko kaya fama. Sanya be kamera mu na ne aka chango so be. Na ina na mu. Ko ko mu fla ba mu. Ambo ko fodro ka ya fa be ma inshallah. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Doni Belli, Andoré, et les traditions de Kenya, Amaloke, Madi, il y a tout le monde, Mbadi, Kota, Nama de cette fille, parce que Madi a quatre traditions, Amouma, voilà, Kosobe, Mbadi, Kota, Nama de cette fille, Kafra. Musique tradition. Non, parce que Mouna, parmi les traducteurs, parmi tous nos traducteurs, il a été le meilleur de traduire votre cours. Il a été. Dans le micro là-bas. Salam alaikum. Je ne comprenais pas les Bambara. Mais quand l'imam prenait déjà des notes, quand je parlais, il prenait des notes. Et quand il a commencé à parler, à traduire, à résumer à l'extrême ce que j'ai dit, oui. Wallahi billahi, je suis dans la mosquée. Je ne comprends pas Bambara, mais je me suis dit, je suis en face d'un professionnel. Pas des applaudissements. Merci beaucoup. Pas des applaudissements. Il est docteur en théologie. Il a fini l'université. Toutes les universités, tout ça va passer au arabe, anglais, il a dit tout ça. Mais notre imam, notre jeune frère, il vient de traduire comme le monde dit a dit. On va mettre le hockey. On va se donner là. On va se donner là. Vraiment, mais il faut dire ça. A fini, Inch'Allah. On a fini.